गुज़श्ता दिनों धक्का लगने से शदीद जख्मी वज़ीर आला ममता बनर्जी की सेहतयाबी के लिए टीटागढ़ नगर पालिका के चेयरमैन कमलेश साहू ने टीटागढ़ बहु बाजार काली मंदिर में पूजा दी। उनके साथ CIC मौसी भट्टाचार्य, काउंसलर सुरेश प्रसाद, काउंसलर हरी मास्टर, काउंसलर रियाज उद्दीन मंडल उपस्थित रहे। ओम हरि ओम महात्म्य विष्णु विष्णु भगवतो महाविष्णुराज्ञं तत्मानिश्च ब्राह्मणो अनन्दिते प्रार्थे विष्णुपदे श्री श्वेतावारः कल्पे देवश्रवण मंत्र अष्टाविष्णुते युगे कलियुगे कलियुगकाले भूलोके जम्बूद्वीपे भारतखंडे आर्यावर्ते अंतर्गते कालिका कुमारी क्षेत्रे बंग प्रदेशे मासाना प्रवासरे काश्यप गौतमः अन्नम हिंदी मास हिंदी मास अलग हिंदी पंजी रवि हाथ जोड़ करो पादाभ्यां भूमि दिशां श्रोतायां तथा लोकाना अकल्पयानं महत्पथालं नमात्मन समर्पयामि सुतात्मन गंगायै च गोदावरी नर्मदायै सिन्धुवे कावेरी शुद्ध आज ओम जयति मंगलकाली भद्रकाली कपाली दुर्गा समास्ति वधात्री जय सर्वगति देवी कालरात्रि अनुमतुते दीनुदाम संप्रमाण स्कंदजीता कन्या विक्राल के ग्रास सहिता हाथ कटकदासी चापम गुड़ तर्जने विप्रातम मल्लादि सतीराम देख ठीक है দুটো দুটো করে ঠিক আছে হ্যাঁ বলছি আজকে কেন পুজো দিচ্ছেন আপনারা? আজকে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের জননেত্রী মাননীয় মমতা ব্যানার্জি, যার নামেই মমতা আছে, যিনি পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত মানুষের জন্য কাজ করছেন, সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের মানুষের আশা আর বিশ্বাস আছে তার কাছে। তিনি কালকে বাড়িতে পড়ে মাথায় চোট লেগে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, পরে ওনাকে আমরা শুনলাম নাকি ছেড়েও দেওয়া হয়েছে। যাই হোক, তারই দ্রুত স্বাস্থ্য লাভের জন্য আজকে আমরা পুজো দিলাম, যাতে উনি ভালো থাকুক, সুস্থ থাকুক, যেভাবে মানুষের জন্য কাজ করছে সেভাবে মানুষের জন্য কাজ করুক। সামনেই লোকসভা নির্বাচন, দলনেত্রী এরমভাবে আহত হয়ে রয়েছেন, কিভাবে আপনাদের তো লড়াই? খুবই দুঃখ লাগছে আমাদের, মানে আমরাও খুবই আঘাত পেয়েছি যে আমাদের দলনেত্রী যদি অসুস্থ হয়ে পড়েন তাহলে আমাদের মন ভেঙে যাবে। তাই আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি যাতে উনি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠুক। উনি মাঠে থাকলে আমরা জোর পাবো, আমরাও মাঠে থাকবো।